Dalam kosong oi. Dalam kosong. Kau aja menunjuk ini. Kau aja. Banjir. Kan belum orang orang itu ke sini no. Sebenarnya udah hari ini tuh. Bertambah sekarang coba tuh. Ya sini ya. Ya ya. Sorok banyak. Caranya belum tujuh nih. Karena orang sapat. Nah, sapat orang ini ada nah. Orang gedung dulu. Yang di sini motor. 35. Kita membaca Ratibul Atas. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارفق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارفق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارفق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارفق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارفق بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ارفق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارفق بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ارفق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارفق بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يحيي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم في خير وفي وعافية بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحي عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أجل العطاس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى روح أكيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رواه الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمن كل سلوى مأمون وصلي شأن ظهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين، وعن اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، يا سيدي ولد عدنا جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نزيد ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر وذي حسد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الهل والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول وتمام كل سلو محمول وصالح شأن وهرم باطنا في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين التابعين من العلماء والشهداء والصالحين وأمة الراشدين، خصوصا إلى روح كتب العلوم الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، بسم الله روح كتب الأحوال سيدي الشيخ أبي يزيد البستاني، بسم الله روح كتب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، بسم الله روح كتب الأكوان خليفته سيدي الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني، بسم الله روح كتب البلاد جديد مولانا الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري، وثم إلى روح العالم العلامة
العارف بالله الشيخ الحاج عبد الصمد الفليمباني ووصولهم وفرهم إلى يوم القيامة وخصوصا إلى روحي العالم العلم العارف بالله شيخنا مربي روحنا صاحب الفضيلة الشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني ووالدينا ووالديهم وأمهاتنا وأمهاتهم لأن الله يتغشنا وإياهم بالرحمة المغفرة ويدخلنا وإياهم الجنة الفردوس من غير حساب ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا يخاف إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul berjamaah bersilaturahim di dalam niatan dan tujuan yang sama, yaitu kita bersama-sama melaksanakan kewajiban menuntut ilmu agama yang menjadi keperluan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik hidayah serta inayah dan istiqomah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat afiat, panjang umur dalam berbuat taat kepada Allah, berbuat taat kepada Rasulullah, dan berbuat taat kepada kedua orang tua kita, serta mencintai kepada orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat dan salam senantiasa selalu tercurah terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, kerabat, zuriat, tabi'at tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatil Firdaus dalam keadaan bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat majlis ilmu yang berbahagia rahimakumullah. Menyambung kajian kita, wa qala radhiyallahu anhu wa ayyumina bi syafa'atil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, thumma al-ulama, thumma syuhada, thumma sa'iril mu'minin ala hasabi jahihi wa manzilatihi minallahi azza wa jalla. Wa man baqiya minal mu'minin wa lam yakun lahu syafi'un ukhrija bi fadlillahi ta'ala fala yakhludu finnar mu'minun bal yakhruju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Artinya, dan wajib kita percaya dengan syafaat Anbiya alaihimus salatu wassalam pada hari kiamat. Kemudian maka syafaat ulama, kemudian maka syafaat syuhada, kemudian maka syafaat sekalian orang yang mukmin atas sekira-kira kemegahannya kepada Allah Ta'ala
dan sekira-kira derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa tinggal di dalam barang siapa tinggal di dalam api neraka daripada orang yang mukmin, padahal tiada ada baginya seorang yang mensyafaat akan dia, niscaya dikeluarkan Allah Ta'ala akan mereka itu dengan anugerah Allah Ta'ala. Maka tiada dikekalkan di dalam api neraka itu akan orang yang mukmin, tetapi dikeluarkan daripadanya akan seorang yang ada di dalam hatinya itu iman setimbang misqal daripada zarrah, yakni jika ada iman di dalam hati seorang sekadar semut yang kecil sekalipun, niscaya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada api neraka dan tiada dikekalkan akan mereka itu di dalam api neraka jika ada mereka itu berbuat maksiat di dalam dunia sekalipun. Nah, ini mengenai bab syafaat lah. Jadi kita wajib mempercayai bahwasanya syafaat para anbiya alaihi wassalatu wassalam pada hari kiamat itu akan terjadi, pasti terjadi. Apalagi syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain bisa memberi syafaat, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan syafaat itu yang membukanya pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan syafaatul uzma. Syafaatul uzma, luar biasa. Jadi luar biasa inilah jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umat-umatnya, menyelamatkan umat-umatnya. Jadi sehingga umat Nabi itu banyak yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi membuka syafaat, maka baru yang lain-lainnya bisa memberi syafaat. Nah, para nabi-nabi, para rasul-rasul yang lain dari Nabi kita Muhammad dapat memberi syafaat. Hingga kepada orang-orang alim. Nah, orang-orang alim. Jadi kita untung nang kita ini di dunia mahabbah kepada orang-orang alim. Nah, sekedudukan pernah dengan orang-orang alim, makan bersama beimbai dengan orang alim, pernah bersalaman dengan orang alim, pernah membantu menolong dengan orang alim, apalagi berkhadam kepada orang alim. Nah, ini semuaan akan dihitung, semuaan itulah sebagai keuntungan bagi orang-orang yang menolong, bagi orang-orang yang membantu, bagi orang-orang yang pernah duduk bersalaman dan lain-lainnya. Nah, jadi ini modal kita. Nah, makanya kita berusaha di dalam dunia ini untuk kita berpatuh-patuh dengan orang alim. Karena tidak ada yang sia-sia semua itu. Termasuk di dalam mendapat jaminan syafaat. Kemudian semua syuhada. Nah, dengan orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, ini kita berusaha nih membantu kepada orang-orang yang bergeraklah di bidang mati syahid.
orang untuk berperang, ya kalaulah membela agama, membela tanah air. Nah, seperti halnya yang terjadi saat ini, di mana di Palestina. Nah, itu kan saudara-saudara kita itu di sana banyak yang gugur sebagai syuhada. Sebagai syuhada. Nah, itu satu gambaran itu orang-orang mati syahid. Kalau di zamannya Rasulullah, nah ini banyak para sahabat mati syahid membela agama, membela tanah air, membela kehormatan lah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa peperangan yang sangat banyak, ada peperangan Uhud, ada peperangan Badar lah. Jadi mereka para syuhada ini pun diberikan izin untuk memberi syafaat. Nah, syafaat kepada sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman. Nah, bahkan seluruh orang-orang yang beriman pun bisa memberi syafaat ala hasabi jahihi wa manzilatihi minallahi azza wa jalla. Nah, ini bagi ringan pangkatnya dan kedudukannya lah di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di sini orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh itu bisa memberi syafaat, memberi syafaat kepada umat-umat ini. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang sempat masuk neraka lah, namun imannya ada sedikit, nang sekadar dzarrah tadi, walam yakun lahu syafi'un, ada sekelompok orang yang memang tidak berkesempatan dapat syafaat itu. Nah, bagaimana ini kasihannya? Nah, ukhrija bi fadlillahi ta'ala, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari api neraka bi fadlillahi ta'ala, semata-mata dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya karena ada iman lah. Fala yukhlad fin nari mu'minun, karena tidak ada ceritanya kekal di dalam api neraka orang yang ada imannya. Nah, jadi asal ada iman aja, walaupun sekadar biji zarrah sekalipun, itu pasti akan dikeluarkan. Jadi tidak ada ceritanya lah kekal di dalam api neraka orang yang ada imannya, walau sedikit. Nah, ini mahalnya iman, larangnya iman. Nah, makanya sangat kita khawatirkan, sangat kita takutkan kalau kematian lah itu keluar iman kita itu. Ada sampai terbawa mati iman. Nah, ini sangat ditakutkan, sangat dikhawatirkan. Jadi oleh karena itu kita yang banyak dosa nih, banyak kesalahan nih. Nah, berusaha ya kalaulah selama hidup di dunia ini untuk mendapatkan berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa amalan, napa-napa gawian nang menyebabkan rahmat Allah, ampunan Allah. Nah, ini hendaknya kita lakukan, kita gawe. Kayak duduk di majelis kayak ini nah. Ada wirid yang kita amalkan. Ya kalau lah nama-nama ini tak kena apa tadi?
wirid ratibul atas. Ada gampang tak wirid ratibul atas itu? Di antara doanya tadi ada di situ, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini kan menandakan kita mengharapkan supaya kita itu matinya di dalam keadaan iman. Karena ceritanya tidak ada orang yang kekal dalam api neraka selama ada imannya, walau sekedar biji sawi sekalipun. Artinya halus benar. Bala yukhladu fitnari mu'minun. Tiada dikekalkan di dalam api neraka mukmin oleh seorang yang mukmin, bal yakhruju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Bal yukhraju, bisa jadi baca mintalah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Bahkan dikeluarkan orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin minal iman. Nah, sedikit setimbang misqal daripada zarrah. Artinya kecil benar. Tapi iman ada, tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Ada kakak. Nah, cuma di sini permasalahannya kan merasai masuk neraka, ya Allah. Nah, jadi kembali kita membahas, mudah-mudahan kita jangan sampai tasinggah, ya Allah, jangan sampai tasinggah masuk ke dalam api neraka. Karena api dunia aja kita kada sanggup, ya Allah, apalagi api neraka. Nah, jadi sebagaimana doa wali kutub kita, yaitu kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dalam keadaan masuk surga bi ghairi hisab. Nah, ini yang kita minta siang malam. Dan kita sesuaikan, ya Allah, nah, kita sesuaikan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan gawinya. Nah, menuntut ilmu, kemudian kita amalkan ilmu, nah, kita jauhi maksiat, kita jauhi segala mungkarat. Nah, terus kita berdoa, nah, mudah-mudahan di dalam keadaan iman dan Islam dari sekarang hingga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang kita apa namanya tuju, yang kita kehendaki lah, nah, di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam menjalani kehidupan selama di dunia ini berpikiran hendak menumpuk harta, ya ditinggalkan harta itu. Nah, jabatan lah, ya ditinggalkan juga. Pokoknya segala kejayaan dunia, segala ketinggian dunia itu semuanya akan ditinggalkan. Manakala sudah sampai panggilan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni kematian. Jadi kan ada orang yang kekal abadi kehidupan ini kan, semuanya akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya apakah kepulangan kita nantinya bisa artinya selamat, bisa bahagia, bisa beruntung. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kepulangan kita itu dalam keadaan selamat, bahagia, dan beruntung. Dengan iman, dengan amal soleh yang kita kerjakan selama di dunia. Dan itu semua nantinya akan menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah taala ridha, Allah taala senang, Allah taala memberi rahmat, nah insyaallah kita berataan selamat. Wa ya'taqida
fadlul sahabah radhiyallahu anhum wa tartibahum wa anna afdalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali ridwanullahi alaihim. Nah, ditambah lagi lah wajib kita i'tiqadkan akan kelebihan segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk min wajibatil qalbi, gawian di hati nih. Nah, wajib kita tanamkan ini bahwasanya sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai kelebihan. Nah, mempunyai kelebihan. Semua para sahabat itu mempunyai kelebihan. Dan tertib kelebihan mereka itu. Nah, jadi di samping meyakinkan semua sahabat Nabi itu mempunyai kelebihan, nah harus tahu juga kita tertibnya. Tertib itu juga kita susunannya. Nah, jika bernomor tuh dari nomor 1 sampai nomor berapa? Kan banyak sahabat Nabi. Nah, ya dari nomor 1 ke nomor sampai ke nomor 10, nah, seterusnya ke bawah. Nah, kayak itu urut-urutannya. Nah, dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya yang terlebih afdal daripada segala manusia, kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian daripada segala anbiya itu, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya kayak ini. Jadi manusia yang termulia Nabi Muhammad. Lah, kemudian sesudah itu para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Nah, itulah. Ini pertama Nabi Muhammad. Yang kedua para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Nabi Adam, ya Allah, sampai Nabi Isa, sampai nabi-nabi yang ada terhitung banyaknya, itu termasuk juga. Nah, kemudian dari kalangan sahabat setelah Nabi Muhammad dan nabi-nabi tadi, nabi-nabi yang lain tadi adalah manusia sesudah Nabi dan para nabi-nabi dan rasul-rasul tadi, yaitu yang termulia adalah Abu Bakar Siddiq. Ini dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasalah tingkatannya nih Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kenapa makasih Abu Bakar Siddiq ini luar biasa tinggi martabat Siddiq? Lah, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setia dan selalu berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya nang hartanya sampai dihabiskan. Siapa orangnya? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anak Siddiqin. Nah, itu kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umminal Mukminin Sittina Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di dalam riwayatnya Rasulullah SAW ini lah menanyakan batakon ujar kita lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, malaka, wahai Abu Bakar, malaka artinya apa yang pian tinggal untuk diri pian. Karena habis semua harta diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu menyampaikan risalah dakwah. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar menjawab,
Allah wa rasuluh. Artinya harta ulun cukup ada Allah, ada Rasulullah, ada dia, itu sudah cukup. Ini luar biasa Sayyidina Abu Bakar wani hadis. Ini ceritanya manakala turun ayat sedekah lah, menyuruh mengeluarkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk agamanya. Nah, lalu sahabat-sahabat ini berduyun-duyun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan hartanya. Siapa pertama? Orang pertama ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini nang paham maksud daripada ayat itu turun tadi. Jadi habis, nang lainnya membawa juga Sayyidina Umar, terus Faruq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat nang lain. Paling banyak Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Nabi ini heran. Takon Nabi, keheranan jadi Nabi malaka apa panggesan pian lagi. Gesan pian artinya memakai bini sidin, pakai keluarga sidin, tuh ada sudah. Pian sidin sisih akan sudah belair. Ini nang pakai sidin pribadi. Nabi tahu. Sayyidina Abu Bakar memberikan jawaban. Ujar Sayyidina Abu Bakar, ulun cukup Allah dan Rasulullah aja. Artinya iman sidin itu sudah luar biasa. Kuatnya iman sidin lah. Karena sini percaya ada Allah, ada Rasulullah. Allah itu yang menjamin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang membagikan, yang memberi. Sebagaimana lah ada hadis Rasulullah SAW, Allah mu'ti wa anal qasim. Allah itu yang memberi, aku ujar Rasulullah yang membagi. Nah, Sayyidina Abu Bakar yakin ini, yakin sini. Nah, berarti kadar tawakal sidin itu sempurna. Namun kita bisa ada keluar ini ya Allah. Maka ada bisian duit sesen. Lalu tawakal misalnya. Tulang aman kan. Ada duit sesen tulang. Nah, tawakal orang Tuhan. Nah, sedangkan hati ini sudah istilahnya berbulak-balik nih. Nah, ini bisa gagal tawakal kita ya Allah. Bisa gagal tawakal kita. Jadi kita perlu juga adanya syariat. Ya, ada bisa ya Allah. Nah, lain halnya kalau orang nang sudah sampai makamnya, sudah sampai makamnya dan keyakinannya. Jadi dalam hidup itu tawakal Allah Tuhan. Ini tinggi benar imannya, tinggi benar derajat imannya, derajat hati keyakinannya itu luar biasa. Ada kita ini perlu berusaha, ya Allah, perlu berikhtiar. Cuma yakin usaha ikhtiar ini ada memberi bekas juga. Nah, itu ulang tauhid lah. Nah, nang memang memberi rezeki itu dasar memang Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ada usaha ikhtiar itu. Barengan apakah? Sabar kita ya kada setingkat Abu Bakar inilah ketinggian iman. Bilanya kita kayak ini, banyak orang-orang yang tapau. Ternyata dulu bini di rumah, anak aja apa? Nah, ya Allah, diam misalnya nih, tawakal kita aja. Ujian nang bini tawakal ya kan ya, pada yang garing, duit habis, ya, jadi memang makamnya kita kada setinggi para sahabat. Para sahabat ini luar biasa tingginya, habis
Lagi pula habis hartanya ini kan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Nah, untuk diri sidin, untuk bini anak ada ya. Jadi ada juga ada sidin itu kan syariatnya kan. Ada juga usaha ikhtiarnya nang pakai sidin seorang. Ada pun pakai bini, pakai anak. Nah itu memang ada. Balainya sudah. Jadi perjalanan para sahabat inilah, ini baik kita tiru, baik kita ikuti. Jadi makanya kita berbagi itu lah terlalu banyak, terlalu sedikit, jadi sedang-sedang aja. Terlalu banyak ada sesuai misalnya adat kita, terlalu sedikit ada sesuai juga, jadi sedang-sedang aja. Nah, manakala kemampuan itu ada banyak, nah itu bagus. Kemampuan ada banyak, nah itu bagus. Artinya itu masing-masing ada porsinya. Nang banyak juga, nang sedikit juga. Nang banyak jangan menuruti nang sedikit jangan menuruti nang banyak. Nah itu tuh begini kemampuan. Nah, jadi supaya di situ tidak ada ngarannya nafsu nang memerintah, atau sebagai motivasinya nafsu ada. Jadi supaya kita ada di situ keikhlasan. Jadi semua itu ada aturan. Ayah Nabi Bakar ini, ia sendiri memang sugih. Orang sugih sendiri, orang Tuhan sugih. Orang luar biasa baiknya, dermawannya, lalu habis. Nampakai anak bin Sidin memang ada ditinggali, cuma nampakai Sidin. Nah kayak itulah pemahaman yang wujud di dalam menceritakan perjalanan sahabat. Ini kita mengambil dari guru-guru kita juga, diantaranya guru Sempol, memberikan keterangan kayak itu. Jadi menyatakan tahu ilmu ya bisa salah. Bisa salah kayak kita. Di semua itu dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi ilmu itulah akan membenarkan semuanya. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Umar bin Khattab. Ini derajatnya yang kedua adalah. Kemudian maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi keempat-empatnya sahabat Khalifah Amirul Mukminin ini mempunyai kelebihan pula masing-masing. Ada Sayyidina Ali, kelebihannya Nabi bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ujar Nabi, aku kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Jadi setiap kota itu kan bagus, dalam kota ya ada pintu gerbangnya kota itu. Nah pintu gerbangnya kota itu ya Sayyidina Ali. Nah siapa Sayyidina Ali? Adalah menantu Rasulullah. Ya kalau lah nang kawin menikahi putri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasul, melahirkan dua orang keturunan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah hasil dari keturunan yang kebaya lagi Sayyidina Hasan dan Husain. Nah inilah para habaib, para syaraib. Nah dia ini dunianya adalah tersusun rapi kan dari kalangan yang disebut sekarang ini Al-Ba'alawi. Nah itu para ulama-ulama kan di sepanjang zaman itu membenarkan dan meyakinkan bahwasanya zuriat Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Ahmad Al-Muhajir terus sampai ke bawah, yang artinya menisbatkan dirinya Al-Ba'alawi, menamakan dirinya Al-Ba'alawi,
yakni para habaib sahabat kita ini adalah benar-benar diyakini oleh ulama-ulama sepanjang masa, sepanjang zaman. Nah hanya ini aja lah. Terjadi fitnah, terjadi huru-hara nasab ngarannya. Nah, jadi kita jangan umpatan, lebih baik kita umpatan bahwa ulama-ulama yang yakin di sepanjang zaman. Terus kita sampai hari kiamat, sampai kita keluar dari zuriat Rasulullah bernama Imam Mahdi gitu lah. Nah akan meluruskan agama ini. Karena bingkai sudah agama, merek sudah, syariat-syariatnya ini merek sudah. Nah ini akan diluruskan kembali, tegak kembali agama Islam ini dengan seorang mujaddid yaitu Imam Mahdi yang namanya ujar Nabi sama dengan namaku dan nama ayah bundanya sama dengan nama ayah bunda. Kita tunggu ya Allah, kita tunggu ya. Di manakah munculnya Allah alam, ataukah dari bumi kita Nusantara Indonesia ini Allah alam, ataukah dari sana lah, di luar negeri. Nah, ada di mana Gabir mau kan banyak. Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa yang dikatakan oleh Nabi pasti terjadi. Pasti terjadi kan. Kapan waktunya wallahu a'lam juga. Tahun berapa wallahu a'lam juga. Cuma ujian ulama alamat-alamatnya ini memang parah benar sudah, dekat benar sudah. Jadi kita lagi lah istilahnya nih, membenahi diri kita, membenahi diri kita. Nang sampai kita bertemu dengan Imam Mahdi, nang kadakan, nang penting kita benahi diri kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan amal ibadah dan habis umur, sampai habis umur nih dalam keadaan tetap iman dan Islam. Nah ini usaha kita. Mengenai kehadiran Imam Mahdi itu urusan Allah taala. Dan akhir zaman ceritanya ini ya kita yakin juga bahwasanya kita ini sedang berada di akhir zaman. Buktinya zaman fitnah yang luar biasa. Zaman fitnah yang luar biasa. Nah kemudian lagi urut-urutannya lah, maka sahabat yang 6. Nah ini urutannya tadi. Pertama kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian maka sahabat yang 6. Nah, siapa yang 6 ini? Yang pertama itu Sayyidina Talha. Nah, dan Sayyidina Zubair, Ibnul Awwam, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Sa'id bin Zaid, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 10 orang lah, ya kayak ibarat komandannya nih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang susunan selanjutnya tadi Sayyidina Talha. Ini yang kelima lah, Sayyidina Zubair bin Awam. Yang keenam Sayyidina As'ad bin Abi Waqqas. Yang ketujuh Sayyidina Sa'id bin Zaid. Yang kedelapan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang ke-10. Nah ini istilahnya bahasa kita kampung, bahasa kita benua. Ini nang butuh-butuhnya nih. Nang lainnya, nah itu kita yakin akan semua lah bahwasanya sahabat Nabi
adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Nah, termasuk kena tuh Sayyidina Abu Hurairah, banyak kan? Pada hitungan sahabat-sahabat Nabi ini. Nang mati di dalam peperangan Badar aja udah Pak 313. Itu kita belum tentu hafal lagi tak. Nah, ada tulisannya itu nah. Nah, tak ada kau jual mana itu. Itu baguslah diandak di rumah sebagai syarat, sebagai jeroang pada itu ikamat. Nah, jadi rumah kita ini insyaallah aman, terlindungi daripada segala mara bahaya, bala musibah, kebinasaan. Dengan berkat nama-nama para sahabat Rasulullah yang ikut berperang gugur sebagai syuhada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 313 tak? Ada gembangnya tak? Jadi ulun ini berkat anak juga lah. Ini kan abang guru saya lagi nih, anukannya tak? Lalu anak ulun kan di pondok. Jadi ambil hadiahnya kayak itu. Hadiah berapa semalamnya tak? Diandak di rumah. Itu mengambil berkat kita dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Itu pada nampak alhamdulillah dilihati hanya kau membaca. Kalau menghafal namanya tuh sampai ke 313 sahabat Nabi itu Pak. Tunggu benar. Bisa tahan timbak so. Luar biasa. Wa ayyusinal dhanna bi jami'i sahabati radhiyallahu anhu wa yazna alaihim kama asna Allah ta'ala wa rasuluhu alaihim faman ittaqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahli al-haqqi wa asabata sunnah wa fariqarah tubalalah wal bid'ah panas'alullaha kamalal yakin lana wa likafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Artinya dan wajib kita baikkan akan zon kita, yakni sangka dengan segala sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita ini wajib hati kita berprasangka baik dengan segala sahabat. Segala sahabat kita barataan sahabat Nabi. Termasuk kalau boleh dikiaskanlah ini dengan masalah nasab. Jadi ulama-ulama salafus saleh nang bahari itu mereka berhusnuzan. Mereka berhusnuzan. Baik sangka mereka itu dengan para keturunan Rasulullah SAW dari kalangan habaib ini. Nang menisbatkan diri-diri mereka datuk-datuk nang ribuan tahun itu lah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ilallah. Itu kan beliau menisbatkan dirinya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Imam Ja'farus Shadiq, ya Allah, dan ke atasnya Imam Ali Al-Raidi, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama-ulama kita dahulu itu membaikkan sangkanya. Nah ini masalahnya kebersihan hati Bang. Ada orang wayah ini, nah akhir zaman nih hatinya tuh sudah bermasalah. Banyak masalahnya nih, diantaranya masalah dendam. Mau sudah ada masalah dendam di hati ini, nang benar tuh bisa disalahkan karena dendam. Nang membuat tesis tuh kan, nang membuat permasalahan tuh ceritanya karena dendam. Umpatan biar kisahnya nih berpolitik calon apakah bupati kan di daerah situ, di daerah iya situ karena terpilih. Nah dendam. Hendak masuk pulang ke Arabica, ya memang kada kawa diterima kayak apa bisa kadada
kadada anunya alasan nang kuat kada wani rodo menerima. Nah di sini pun dendam jua. Bahasa kita tuh hendak jadi habib minta akui kada kawa bang umumnya memang kadada anunya hubungannya diurangkan ada catatannya kalau. Jadi dendam juga di situ. Jadi banyak beberapa masalahnya. Itu yang membuat lalu tesis itu keluar, tapi tesisnya ulahan seorang juga kada dites dengan para ulama-ulama atau istilahnya di perguruan tinggi di universitas Islam lah, yang artinya ilmu ilmu apa ngarannya nasab nih, kada diuji, cuman pengakuan sendiri. Nah ini masalahnya. Jadi terserah kita aja lagi inilah, hendak selamat, lebih baik kita mengikuti daripada pendapat ulama-ulama yang salafus saleh aja. Nah mereka itu bersih hatinya, mereka itu artinya apa, husnuzan hatinya, berbaik sangka hatinya. Apalagi pulang data-data pulang memang banyak mengarah ke situ, kayak data misalnya di amalan, di wiritan, ini kayak tadi nah wirid ratibul atas itu kan sampai susunan wirid-wiridnya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sanad-sanad keilmuan ataupun sanad-sanad amal ibadah wirid-wirid itu tadi. Jadi gampang aja kita ini mengikuti orang-orang salafus saleh. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang nang wayah ini menghendak berusaha merusak keyakinan kita. Mudah-mudahan kita selamat bertahanlah. Dan jangan kita zon akan segala sahabat dengan yang jahat. Jadi jangan sampai sama sekali menyangka yang jahat, sangka-sangka yang jahat kepada para sahabat itu. Karena wajib kita etikatkan bahwa segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya adil, lagi soleh, dan lagi wajib kita memuji atas mereka itu seperti memuji Allah Ta'ala dan Rasulnya atas mereka itu sekaliannya. Jadi Allah Ta'ala aja tuh memuji, Rasulullah pun memuji akan keadaan para sahabat-sahabat Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah, yang hidup sejaman dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah dan menjadi penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nang sejaman juga tapi kada beriman, tapi kada menolong, malahan memusuhi, malahan membenci, malahan mengingkarkan. Nah ini pun kecelaannya kekal dua celaannya. Seperti tabat yada Abi Lahab. Padahal Abu Lahab itu saja melawan Nabi juga. Kada orang melawan Nabi, termasuk memarina oleh Nabi, tapi kekal celaannya di dalam Al-Quran sebab kada beriman dengan Nabi. Jadi kita ini masing-masing punya sejarah lah, punya jejak rekam masing-masing dalam kehidupan kita ini. Mbah meninggal kita, si anu tuh aja untung benar, artinya menuntut ilmu, amal ibadah, baik akhlaknya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Ini menjadi jejak rekam lah, menjadi semacam manakib kairin perjalanan, kisah perjalanan hidup. Namun sebaliknya kalau masih anu tujan, orang durhaka, ada bisa menuntut ilmu, hal bisa beribadat, ya Allah ruginya. Jadi semua kita ada punya cerita kena. Nah, nang tahu kena orang-orang sejaman kemudian meninggal kita, nah di situ akan terbongkar
Nah, di situ akan artinya nyata. Nah, kita pulang dari kubur, nah merasakan juga timbul penyesalan. Nah, ini bagi orang yang memang tidak ada kesempatan di dunia ini untuk menuntut ilmu beramal ibadah. Tapi kalau di dunia ini puas mencari bekal, nah dikubur kayaknya ya kalaulah nyaman. Malahan menyesal juga bang, cuma menyesal kedikitan. Ah itu benar ya, emang iya nah. Menyesal dia cuma menyesal kedikitan kalinya. Jangan tahu ya banyak. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kayaknya mencukupinya lah. Kayak kita nih menuntut ilmu kada mengerti, misalnya nih ada paham, tapi asal menuntut aja Allah Ta'ala kayaknya menyempurnakannya. Nah, di dunia ini berusaha kita untuk memahaminya, berusaha kita untuk mengamalkannya apa yang kita tuntut tadi. Kada sempurna, kada terbatas. Kita ini semua ada keterbatasan. Umur terbatas, awak terbatas, bahkan adanya sihat terus-terusan. Ada pasti kita ada suatu saat itu garing. Ini gina kita sambil aja ada haritan. Ya kalau lah ada penyakitan. Ada sandangan, tapi apa bang lagi? Nangaran kita hendak mencari kebahagiaan, keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang mengitikadkan akan sekalian yang demikian itu, padahal yakin ia dengan dia adalah ia daripada ahlul haq. Mudahan kita lah termasuk ahlul haqq. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Nang percaya penuh dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Semua sahabat Nabi itu baik, mulia, dan ia berpegang dalam etikat ahlus sunnah wal jamaah dan bercerai-berai ia daripada kaum yang sesat. Nah jadi jangan sama sekali kita terpengaruh lah dengan keadaan nawayah ini nah. Bukan ragu-ragu lah, ulun buka aja rumah, katok aja, siap aja, ya kayak ibarat nanti guruin nah, ini batakun. Nah, ulun kalau menjawab, ulun jawab akan. Kalau masalah ilmu, masalah amal ibadah, masalah amalan apa, ya kalau lah misalnya ngarwah ini kan di HP banyak. Nah, lalu ragu-ragu, takun akan. Karena biar sini kita terhadap kesesatan supaya bercerai-berai. Artinya jangan kita itu umpat-umpatan, mendekatkan diri aja jangan, memarahkan diri aja jangan, apalagi sampai kita berada di dalamnya. Dan kaum yang bid'ah yakni lepaslah ia daripada etikat yang sesat. Jadi kita harus benar-benar lah jeli jujur orang ini, benar-benar jeli. Nah kayak apa? Ini bujur kah? Nah ini sesat kah? Nah ini penting. Jadi bila ragu-ragu kita takunakan. Dan lagi bid'ah jangan disiplin kita menjerumuskan diri kepada kesesatan dan bid'ah. Dan masuklah ia di dalam perhimpunan ahlus sunnah wal jamaah. Nah jadi mudah-mudahan sampai kepada kita jaga ilmu nang ahlus sunnah wal jamaah, amal ibadah, amal ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu itulah ilmu tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Pokoknya nang fardu ain dulu nih, itu hendaklah semuanya yang masuk kepada kita adalah aliran-aliran ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Berlindung kita daripada aliran-aliran nang sesat-sesat, berlindung kita. Maka kami pohonkan Allah Ta'ala kesempurnaan yakin. Jadi sidin alhamdulillah mendoakan kita. Kami memohonkan ya sidin akan Allah SWT akan kesempurnaan yakin. Mudahan di sini kita diberi keyakinan. Kabul doa ini karena orang wali yang berdoa dan sabit agamanya, tetap agamanya, amin ya rabbal alamin, dan tetap imannya, amin ya rabbal alamin, di dalam dunia dan akhirat bagi sekalian muslimin. Karena Allah Ta'ala itu adalah yang amat kasih sayang kepada hambanya dan terlebih murah akan hambanya. Artinya luar biasa Allah Ta'ala itu kasih sayangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
khassah liwajhillahil karim. Dengan Allah juga lah kita meminta taufik dan hidayah khassah, artinya khususan liwajhillahil karim, semata-mata zat Allah yang mulia, semata-mata berkat zat Allah yang mulia, yang karim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang masuk kepada kita, ilmu-ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, sehingga dengan demikian kita di dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan Islam kita itu berada di dalam yang benar. Nah, inilah kita harapkan. Amin ya rabbal alamin, dari sekarang hingga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kada gampang sidillah mendoakan kita. Apalagi kita berada di akhir zaman ini, sangat manfaat untuk menjadi benteng kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akan datang paslon fi wajhi tadriji ilal irsyadi. Ini suatu pasal pada menyatakan jalan memasukkan kepada petunjuk di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini akan datang supaya kita ini benar-benar di dalam benteng, di dalam ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu macam apa ya Sidin cara mendapatkannya, cara mengusahainya, macam apa itu kayaknya ada dijelaskan oleh Sidin di sini. Jadi sampai di sini ya dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amal ibadah yang diterima serta diridhoinya, dan mudah-mudahan kita nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya layak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga bil ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat wa ala niyat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك حبك وحب ما يحبك وحب كل عمل يقرب من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واكتب اللهم السلامة والعافية والبركة والغنيمة وطول عمر إلى فوق ياسين جزيها كاملة والعافية كاملة وقوة تامة لنا ولمن حضر عنا ولمن غرب عنا ولمن أحب وسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولعبدك الحجاج الغزاة والزوار المستدلين والمقيمين والمعتمرين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى على القوم الكافرين والحاسدين والباغين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. يا ampun, maaf. Alhamdulillah. Minuman ya, minum ya. Enak. Sama nasi parat lah. Bang,